توجه برادران و خواهران برای چپتای هواپیما و در وقتش دسترس کردن سمت‌ها در کاری میتوانید به رقم‌های زیر مراجعه کنید. این نقطه چپتا فروشی از تفتیش گذشته با نرخ ارزان و دسترس به شما پیشکش میکند و میتوانید طرز الکترونی هم دسترس نمایید. در وایبر، واتساپ، ایمو، نسخه پاسپورت و حجت‌های درکاری را برای چپتگیری روان کنید و پول را به کارت‌های آنها گذرانده چکش را گم نکنید. از خانه برآمده چپتا را دسترس میکنید. مسئله حجت‌ها و نافهمی میگراسیونی اگر داشته باشید مراجعت کنید. این برادر راه‌های حلش را میفهماند. و اگر مرزهای بلاروسیا و گرانیتسای نزدیک رفتن آمدن باشد بلیط‌های ارزان هم می‌یابند. اگر اگام کمبودی نارسایی از ما شود میتوانید در کامنتاری یا به خود ما نویسید، ما حل میکنیم. رقم ها در روی اکران میتوانید زنگ زنید. برای گذشتن گرانیتس از مسکو تا قزاقستان کمپانی ما برای شما. کمپانی ما شما را برده ساق سلامت و میاره. ماشین‌های زمانوی دارای وایفای بیپل. خوبی کمپانی در است که شما را برای گرفتن حجت‌ها هم کمک میکنه. شخصی که اینام کانال ببینید گپ زنم 500 روبل سکیتکا نمرش در روی اکران حتما زنگ زنید. برادر خواستم که برای شما یک چیز رسانم که برادر تاجیک موین غفورов در بایی که روز 6 اکتبر گذشته بود غالب شد. از صمیم دل به موین غفورov تبریک میکنم. خدا عید با بالا برای برادر و پرچم بردار تاجیکستان باشی برادر. و باز تبریک میکنم برادر حبیب نورمگامدov که رقیب خچه مغلوب کرد روز 7 اکتبر سال 2018 و ترم بربری برادر همه وقت با پیش. سلام علیکم به همه برادرها، به همه خواهرها و به همه پادپیشکای کانال بمینت. خوش آمدین برادرای عزیز. امروز برای شما یک چند ماشین ارزان پیشکش میکنم. پیش ویدیو سر کردن برادر حتما در کانال پادپیست کنین، در ویدیو لایک کنین و فکر خودتون حتما نویسین. و مینداری خدمت به همه برادرایی که مرا دستگیری کردن میرسانم و حرکت میکنم که هر یک ویدیویی که میبرم بهر شما برادرها فایده آور باشه و شخصایی که ماشین فروشی دارن میتونن با همین نمره روان کنن. مناسب کرده در ویدیوی آینده میپرتویم. خیلی میریم ویدیو را تماشا میکنیم و لایک باباگی را فراموش نمیکنیم. رفتیم. دایوان اکسی سال براریشش 1994 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 10,000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 981 020705 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. میتوانند زنگ زنین برادرها. دایوان اکسی سال براریشش 1996 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر باختر یعنی قرغانتپه قرار دارد. نرخ ماشین 15,000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 917 15 88 77 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. میتوانند زنگ زنین برادرها. باز نکسی فروشی سال براریشش 1996 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 17,000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 909 89 84 64 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. میتوانند زنگ زنین برادرها. نکسی فروشی سال براریشش 1994 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 17,000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 909 69 99 96 نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارند میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. میتوانند زنگ زنین برادرها.
якчанд бародаро хостанд ки мерседес сечкара ба навор бигирем. ина марҳамат соли барори 6998, мотор 2.4, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархи 68000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 904 02 17 97. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. мерседес бенз соли барори 6997, мотор 1.8, коробка механик, газ, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 55000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 901 050540. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мерседес бенз соли барори 6999, мотор 1.8, коробка механик, газ, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 56000 сомонӣ. срочно фурӯхта мешавад. номерош барои занг задан + 992 987 930009. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. ҳатман дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва фикрҳоятон ҳатман дар таги комментария нависен бародаро. мерседес бенз соли барори 6990, мотор 2, коробка механик, газ, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 19500 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 918 510451. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. мерседеси фурӯшӣ соли барори 6993, мотор 2, коробка механик, дизел. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документош 10 моҳи дига мондагия. мошин дар қубодиён қарор дорад. нархиш 125000 рубли русӣ. номерош барои занг задан +7 910 707 93 94. номерои россия. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. якчанд бародаро хостанд ки ВАЗ 2107 ба навор бигирем, яъне ба нархи арзон боша. ина марҳамат бародаро. ВАЗ 2107 соли барори 6984, мотор 1.6, коробкаш механик, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 10000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 987 100300. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. ҳатман дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва видео то охир тамошо мекунед бародаро. якчанд бародаро хостанд ки ВАЗ 2112 ба навор бигирем. ина марҳамат соли барори 2006 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархиш 20000 сомонӣ. номерош барои занг задан 917 17 3702. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. ВАЗ 2109 соли барори 2004 сол, мотор 1.5, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. дар ҳолати бениҳоят хуб ай. нархиш 15000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 915 65 79 74. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. якчанд бародаро хостанд ки мо Opel Хаҷибека ба навор бигирем. ина марҳамат соли барори 6998, мотор 1.6,
коробка автомат газ бензин. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархиш 33000 сомонӣ. Номерош барои занг задан + 992 919 254646. номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. Opel Astra J соли барори 6998, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Документош 1 сола, тонировкаш бучидагия. нархиш 34500 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 938 6386. номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд бародаро. ба хоҳиш якчанд бародаро хостанд ки Opel Хаҷипека бо ба навор бигирем. Ина марҳамат соли барори 6997, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 34000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 903 88 88 91. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занем бародаро. Opel Vectra S соли бароришиш 2003 сол, мотор DVD, коробка автомат, дизел. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархиш 27000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 904 44 43 73. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занем бародаро. ба ҳамин видеои имрӯзаи мо бародаро ба анҷом мераса ва мехоҳем ки давомша тамошо кунем. метавонем дар таги описание як силка мондагия канали нави мои бародаро дар омада ҳатман подписатсия кунед ва видеои имрӯзара яъне видеои нава бо дар онҷо метавонед тамошо кунед. яъне мошинои арзона бари шумо бародаро ман пешкаш мекунам. ҳатман дар омада подписатсия кунед. силкаш дар таги видео ва дар описание монда мешавад.